जय श्रीराम। जय श्रीराम। आज एकादश निर्घंट शिशु प्रकल्प पढ़ा जे पुराणा घरुआ उजुड़ी पड़े नीच हे उच्चकूल सर्व जाति मिली भोजी आरंभे भांगे दिह देउल। हाँ बाट चलुए ब्राह्मण वैष्णव जालबाड़ी करे धरी धर्मा धर्म कथा ताहांकु कहले अश्लील भाषे भारी स्वकूल बेउसा सकल तेजिवे आन अधिकार माती वाणिज्य बढ़िब मूल बुड़ीज दुर्दिने पाइब राति। ये सब कथा कहते ये तो गोटे अवस्था कथा आसो गोटे समाज को जे सब बेउसा बुड़ीज अर्थात जो मूल रही अर्थात धर्म बोली आखिर किसी रही वाणिज्य बढ़िब मूल बुड़ीज दुर्दिने पाइब राति। मूल बोले धर्मटा को कई ग्रहण करेंगे ना। बिना हत्यारे प्रबल होइब चोर पृथ्वी की धनिकी करिब नाश बिना हत्यारे चोरी न करिवे थोके प्राणी हेबे नाश। पिता पुत्र मध्य घोर रण हेब बुझिले सूता हरि नेबे सूत ब्राह्मण कन्या को चंडाल हरिवे जाति गोत्र हेब भ्रष्ट अछुआ जाति जे उत्पत्ति होइबे देश करिवे शासन ब्राह्मण मानक ठारू मान्य धर्म पाई अकाल देवे प्राण। ये गोटे कथा लिखिले जे गोटे समय आसिले घटना गुड़ा घटो तापर से लिखिले हिंगुला फेरिब सप्तबार मही से हिंगुला फेरिब सप्तबार मही बुद्धि बल न अंटिब कुमार नाम रघुनाथ भ्रात से काल युक्त हेब। जे हिंगुला फेरिब सप्तबार मही बुद्धि बल न अंटिब ये बाहर भी हो पारे हिंगुला एमती 7 बार हिंगुला बोले अग्नि अग्नि ये हम ये आम यू तत्वटा को जाना जान ये हिंगुला फेरिब सप्तबार मही आमर 12 बार जान जो बाँपट शीतल बायु यहाँ हूँ उष्म बायु ताले सेटा जे केतबेले फेरिब ना जेतबेले प्रकृत में आमर तापर पढ़ी दे तापर बुझेदेवी हिंगुला फेरिब सप्तबार मही बुद्धि बल न अंटिब कुमार नाम रघुनाथ भ्रात से काल युक्त हेब। मेष मास कृष्ण द्वादशी दिन आरंभ होइब यह रेवती मीन जे 9 दिन व्यापी कहीं न मिल राहा। त्रेतयारे मल्ल थोके रही जानवे सब जान ये कथा गुड़ा किए जानवे त्रेतया जान गुप्त गुंफारे खाद्य संचुथिबे चिन्हिबे ताहांकु पुण ताहांकु पुण माने चंद को चिन्हिबे 7 5 12 8 को घेन करी नाम संकीर्तन पुरुणा होइन जो माने थिबे चिन्हिबे ताहांकु पुण। जेबे छायासुत रवि कुंभ घेनी मीनरे प्रवेश हेबे मेदिनी कंपिब नुहे भूमिकंप अलक्ष्या नाश जीवे। भंडार आवरी प्रभु रही कलागिरी जो ठारे भंडारी आपण दिन हरूए पद्म पोखरी कूले ये जो कथा से लिखिले किसी कथा तो आटा तत्व न पिता माता ये तो गोटे समय आसिले हम किंतु ये जो तत्वटा को लिखिले से उद्धार पाइबार बाटटा जे हिंगुला फेरिब सप्तबार मही है ना से जो कथाटा को से लिखिले ये प्रथम जाना कथा 7 5 12 8 को घेनिन करी नाम संकीर्तन पुरुणा होन जो मैंने थे चिन्हिबे ताहांकु पुण। जे ये जो 7 5 माने 12 12 12 24 8 32 तेणु 32 अक्षर महामंत्र पुरुणा है माने पूर्व जन्म अचान महापुरुष पाखे जे थिले ये 32 नाम संकीर्तन से माने करुथिले से पुरुणा हो जो मैंने थे पुरुणा बेले पूर्वजन से माने तांकु चिन्हिबे क्या अचांद को से ना अन्य मैंने कहीं जापारे जो मैंने पूर्व जन्म संकीर्तन करुले है ना 7 5 12 8 को घेन करना ये जो 32 अक्षर बेले 16 नाम 32 अक्षर महामंत्र को जपुले से पुराण पुरुणा जाति स्मर भक्त कही से चिन्हिबे है ताले चिन्हबार बाट कौन कले ना हिंगुला फेरिब सप्तबार मही बुद्धि बल न अंटिब कुमार नाम रघुनाथ भ्रात से काल युक्त हेब। मेष मास कृष्ण द्वादशी दिन आरंभ होइब यह रेवती मीन जे 9 दिन व्यापी कहीं न मिल राहा। ये जो मेष मास कृष्ण द्वादशी दिन
मेष मास माने बैशाख मास बा मेष तेणु आम जिते राशि गणति मेष हूँ 1 वृष हूँ 2 देख प्रथम निगंट से लिखुं मेष को वृष सहित मिसाइब है कि मिथुन प्रकाश गोटे लाइन लिखिं मेष को वृष सहित मिसाइब तेणु बामपट पवन को से मेष बोली कहीं कहीं बहुत जगह लिखिं चंद्र को नहीं सूर्य भर सूर्य जागी हेतु कर तेणु से कथा से लिखिले जे मेष मास कृष्ण द्वादशी दिनर मेष मास बोले द्वादशी मेष मास बोले बामपटर 12 कथा से कहले मेष मास द्वादशी दिनर बामपटर जो पवन आमर 12 अंगुली चलुची जदि ताकू तत्वभित्तिक धरा जाए प्लेन तो धरा बोले किसी कथा ना से तार बाहर जीव पुणी डाणटा आसीज 4 हम एमती चले किंतु प्रकृत गुरुतत्व त्रिगुण को मिसई जदि कंठचक्र पवनटा चले ताले से ताकू मेष मास कृष्ण द्वादशी दिन मेष मास जे बामपट कृष्ण पक्ष हो गलानी यहाँ तार द्वादशीटा द्वादशी बोले 12 अक्षर सरीगला जो 12टा सरी जाऊँगी से 12टा सरीगले से डाणु पवनटा फेरुची केमती तत्व कंठ भितर से जो जो फेर से कौन हो हिंगुला फेर 7 मही जदि बामपटर पवनटा सरीगला द्वादश सरीगला कृष्ण द्वादशटा सरला तापर पवनटा कौड़ फेर डाणु फेर डाण को जो फेर चंद्र को नहीं सूर्य भर सूर्य जागी हेतु कर हेतु बोले त्रिकुट को जाओ तेणु से जो सूर्य जो जागिब है कि हिंगुलाटा अर्थात यहाँ तो थंडा वायुटा थिला तेणु तुम मुंड उत्तप्त करद माने जमती हिंगुला बहला भाई मुंड भितर लगे जो मैंने कर जिन सब अनुभव कर यहाँ केते दिन हम सप्तबार 7 थर हम सप्तबार मई हम बा ये 7टी समुद्र को पार करने 7 थर हिंगुला बह जो कौट कंठ ऊपर को बह से बहब से लिखुं कुमार नाम रघुनाथ भ्रात कुमार कहले लक्ष्मण कुमार को बुझा जाए आ भरत कुमार नुह कि शत्रुघ्न कुमार नुहति लक्ष्मण बोले लक्ष्मण तुम मनटा जो लक्ष्य को जाऊन से ब्रह्मरंध्र लक्ष्य मन पशिज बुझे एक से लिखिले से काल युक्त हो जो 7 दिन ये पड़ज ये तापर से ब्रह्मरंध्र मनटा गलीज बा से निजे गला केमिति ना लक्षण नाम लक्ष्य मनटा से जापर युक्त हम ताल मेष मास 12 दिन आरंभ हो केतबे से आरंभ हम ना जो कृष्ण पक्षटा सरीज कौन एमती तो सब कृष्ण पक्ष सरुची शुक्र से नुह से कथार मुझे जे से द्वादश द्वार पशि पर जो कथा मुझे लिखिले रेवती मीन जे 9 दिन व्यापी कहीं न मिल जो रेवती मीन बोले मीन 12 रेवती 7 है 39 बाहर पड़े जो 39 हूँ 13 त्रिगुण 39 है से 39टा को बहुत आगे लिखी जे 13 त्रिगुण 13 को त्रिगुण द्वारा जो जाए पहुँचब मनटा गला ब्रह्मरंध्र गला नहीं तापर गले कौटी जीव से सहस्र पलैब कौटी 13 त्रिगुण 39 पलैब जिते सहस्रा को से जीव बुझे ना 9 दिन व्यापी कहीं 9 दिन तुमको राह मिल ना अर्थात जिते ब्रह्मरंध्र जड़े जाकि से अष्टप्रलय को अतिक्रम कर ब्रह्म को जाए से अवस्था को जाए तापर से फेर सरू को आसो ना ना राह मिलनी माने बंचा को जमती मरीगला भाई लगे मृत्यु अवस्था सब बड़े चलो जो पवन को लेकिन मृत्यु अवस्था पलि आस माने से जी कर राह मिलनी राह बोले कौट राह माने कौट स्थिर हो पारे अस्थिर हो कौन करेंगे कौन न करेंगे कि शरीर पूरा अस्तव्यस्त तो सहज कथाटा से आहरी कष्टदायक जिनस घटे सब लगे मरजी से क्रियाटा ही आरंभ हुए मृत्यु क्रियाटा थरे जो पशिला से सब बेले से 9 दिन से चलो है कि राह मिलनी तुम भाव जो खाइब ना खाइबा भी संभव नुह नहीं ना शोब नहीं खाइए तो कौट कौन हम नहीं बुझे राह मिलनी
ତମେ କହିବ ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ନା ଅନ୍ୟମାନେ ଥଟା କରନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି 9 ଦିନ ଖାଇନି ଖାଇବ କ'ଣ ମୁଁ ତଥାପି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ରାତିରେ ସଜ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିନ୍ତୁ ଯିବ ନାହିଁ 2-4 ଘଣ୍ଟା ଯିବ କି ବଡ଼ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବି ଘରେ ପଚାରନ୍ତିନି ଖାଉନ ବୋଲି ମୁଁ ବି ବୁଝେ ନା ସେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ କୃପା ଥାଏ ଏମିତି ବୁଝିଛି 9 ଦିନ ଏମିତି ହୁଏ 9 ଦିନଟା ହେଇଥିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛି 9 ଦିନ ହେଲା କି 15 ଦିନ ହେଲା କିନ୍ତୁ 9 ଦିନ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ହିମାଳୟ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତିକି ଖରା ଯେଉଁ ଏବେ ହେଉଛି ସେ ଖରା ବି ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଦେବ ଆଉ ଟିକେ ଅତି ଛାଇ ଜାଗା ନିଃଶବ୍ଦ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଯେମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ନାହିଁ ଖରା ପଡ଼ୁନଥିବ କାହା ଲୋକ ଯେମିତି କେହି ଆସୁନଥିବ ଲୋକ ଯିଏ ଆସିଲେ ଭୟ ପଶିଯିବ ବୁଝିଲେ ଏମିତି କଥା ହୁଏ ତାହେଲେ ଏ କଥା କିଏ ଜାଣିବେ ନା ତ୍ରେତୟାର ମଲ୍ଲ ଥୋକେ ରହିଥିବେ ଜାଣିବେ ଏସବୁ ଜାଣ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ତୁଥିବେ ଚିହ୍ନିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁ 7 ରହିଲା ଏଇ ସପ୍ତାହଟାକୁ ସେ ଏବେ ବି ସାଧିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ମନଟା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ପଶିବ ସେଇମାନଙ୍କର ପଶିବ ବା ସେମାନେ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସେମାନେ ପଶିପାରିବେ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଖାଦ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହଟାକୁ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେ ଜଣେ ଆଜିରେ 5 ଦିନ କରିକି ହେଇଯିବ ସେମିତି ନୁହେଁ ସେ କରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇନ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ଚିହ୍ନିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ଯେ ପୁରୁଣା ବୋଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ର ଯେ ଏବେ ଯେ ଅଚାନ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଥିବେ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ପହଞ୍ଚିଥିବେ ହେଲା କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଯିବେ ସେଇମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ତାପରେ ସେ ଲେଖିଲେ ଯେବେ ଛାୟାସୁତ ବୋଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁଅ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଛାୟା ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଶନି ଆମେ ଏଠି ଶନି ନବମୀ ପଢ଼ୁଛୁ କାହିଁକିନା ତା ପୁଅରେ ରବି ବି ତାଙ୍କ ପୁଅ ତେଣୁ ଯେବେ ଛାୟାସୁତ ବୋଇଲେ ଶନି ରବି କୁମ୍ଭ ଘେନି ରବି ବୋଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କୁମ୍ଭ ବୋଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆଲୋକ କୁମ୍ଭ ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଇଏ ଶନି ସିଏ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ଗୋଟେ ଆଉ ଆଲୋକ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପବନ ଆମର ଅଛି ବା ଦିନ ରାତି ଯାଉ କହୁଛ ସେ ଦିନ ରାତିକି ସମାନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ମୀନରେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ ମୀନରେ ବୋଇଲେ 12 ଅକ୍ଷର ବୋଇଲେ ବିସର୍ଗରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବିସର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବିସର୍ଗଟା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ ଯେ ଜଣେ ପଳେଇବ ବିସର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ ବା ମୀନରେ ପ୍ରବେଶ ହେବେ ମେଦିନୀ କମ୍ପିବ ନୁହେଁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅଲକ୍ଷ୍ୟା ନାଶ ଯିବ ମେଦିନୀ କମ୍ପିବ ବା ଶରୀରଟା ତାର କମ୍ପମାନ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉନଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲାଗୁଥିବ ମୋତେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ସେ ତା ପାଦ ଯେଉଁଠି ପକାଉଥିବ ଥରୁଥିବ ପୃଥିବୀଟା ଥରିଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉନଥିବ ଅଲକ୍ଷ୍ୟା ନାଶ ଯିବେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟା ବୋଇଲେ ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର କଥା କହିଲି ଯଦି ସେଇଟା ନ ହେବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଇଠୁ ରହିଯିବେ ହେଲେ କି ଅଲକ୍ଷ୍ୟାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ଧର୍ମଟା ନଶ ଅଲକ୍ଷ୍ୟା ବୋଇଲେ ଯେଉଁମାନେ ଚେତନା ରଖିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ମାନେ ସେଇଠି ଫେଲ୍ ହେବେ ଯାଇପାରିବେନି ଏହା ସେ ଲେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ଭଣ୍ଡାର ଆବରି ପ୍ରଭୁ ରହିଥିବେ କଳାଗିରି ଯେଉଁଠାରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ଆପଣ ଦିନ ହରୁଥିବେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀର କୂଳେ ତେଣୁ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀର କୂଳ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ତ ବୁଝି ହେବ ହୃଦୟକୁ ବୁଝାଉଛି ଆଉ ଆକୁ ବି ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ କୁହାହେଇଛି ଇଏ 12 ଦଳ ପଦ୍ମ ଇଏ ସହସ୍ର ଦଳ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯାଉ ଏଇ କଥାକୁ ସେ ଜାଣିକି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ରହିଥିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଭଣ୍ଡାରୀ ଆପଣ ଦିନ ହରୁଥିବେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀର କୂଳେ ଭଣ୍ଡାରୀ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ବେଶ ପୋଷାକ ନଥିବ ଯେମିତି ଭଣ୍ଡାରୀମାନେ ରହନ୍ତି ବା ବାରିକ ଭଳି ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ହେଇଥିବ ସାଧାରଣ ଜୀବନ କରୁଥିବେ ଭଣ୍ଡାରିଆ ଭଳି ଏ କଥା ସେ ଲେଖିଲେ ହେଲା କି ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବୁଝେଇଲେ ଯାହା ମନକୁ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବେ ଆମର ବହୁତ ଅଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିବ ସେ ବୁଝିବେ ହେଲା ନା ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ତାପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛ ଯେ କଳି ତ 5 ବର୍ଷରେ ଏଗୁଡ଼ା ଘଟିଲା କାରଣ 5 ବର୍ଷ ସରିଲା ଏଭଳି ଘଟିନି ନା ଘଟିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେଣି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ଏମିତି କିଛି ହେଇନି ଯଦି 5000 କଳି ସରିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇଥାନ୍ତା ଏବେ ଦେଖେଇ ନାହିଁ ଆର କଥା ତ ତତ୍ତ୍ୱ କଥାଟା ସେଟା ସବୁବେଳେ ଅଛି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖିଲେ ସେମିତି କେହି ହେଇନାହିଁ ଏବେ ବୁଝିଲେ କିଛି କଥା ବି ହେଇଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ବି ହେଇନି ତେଣୁ 5000 ବର୍ଷରେ କଳି ସରିଯାଇଛି ଏବେ 125 ବର୍ଷ ବି ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ନାଇଁ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ନୁହଁ ଏ ତ କଳିଯୁଗ ସରିନି କଳିଯୁଗରେ ଏ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖିଛି କ'ଣ ସରିଲାଣି
ଯେ ପିତା ପୁତ୍ର କଳି ହେବ, ତା ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇବ, ନିଜ ଭଉଣୀକି, ଏ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଅବାଗିଆ କଥା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜାଲ ବୁଣିବେ, ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଏମିତି କେମିତି ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବି ଆମର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଚେତନା ଭଲ ଅଛି, ବୁଝିଲେ। ଏମିତି କିଛି କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ 5000 ଲେଖିଛନ୍ତି, 5000 ମାନେ 5ରେ 3ଟା ଶୂନ ଦେବା କଥା, ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ସେଇଟା ତ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଶୂନ୍ୟ 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 ମହାଶୂନ୍ୟ ଏଇଟା ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଉଛି ଧର ଆମର ବାମ ପଟ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ, ଡାହାଣ ପଟ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ, ପବନ ଗୁଡ଼ା ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହିଁ, ତ୍ରିକୁଟରେ ବି ପବନ ଶୂନ୍ୟ, ତାପରେ ମହାଶୂନ୍ୟ ଅଛି, ହେଲା ନାହିଁ। ସେଇଟା 5ରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, 5ରେ ଚଢ଼ା 3 ଶୂନ, 5 ବୋଇଲେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। 5ରେ ବୋଇଲେ ଆମେ ଧର ଏଇ 5କୁ ଜାଣିବା, ଆର ଯେଉଁ ଅଣାକ୍ଷରକୁ ବୁଝିଯିବା, ଅଣାକ୍ଷରକୁ ବୁଝିଗଲେ ଏ 3ଟା ଶୂନ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝିଯିବ, ହେଲା ନାହିଁ। ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝିଯିବ, କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ରହିକି ସେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବ। ଆକୁ ଶୂନ କାହିଁ କହନ୍ତି, ଆକୁ ଶୂନ, ଏ ଶୂନ୍ୟ ବୁଝିଯିବ। ସେ ଏଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। 5ରେ ଚଢ଼ା 3 ଶୂନ ମାନେ ସେ 5000 କଳି ସରିଯିବ, ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ମୁଁଟା ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ହେଉଛି କଳି, ଓଁ ହେଉଛି ଠାକୁର, ଆଉ କ'ଣ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 4 ପାଦ, 4 ନାରାୟଣ ଥିଲେ, 3 ପାଦ ଶ୍ରୀରାମ, 2 ପାଦ କୃଷ୍ଣ, 1 ପାଦ ହେଉଛି ମୁଁ, ଆଉ ଓଁଟା, ଆଉ ତାର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ମୁଁ। ଆଉ ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଏଇ 4 ଯୁଗର କଥା ଚାଲୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କି ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କଥା ଘଟିଛି। ସେ ରାମ ଠାକୁର ବି ସେଇ ମୁଁ ବା ରାବଣକୁ ମାରିଲେ, ଆଉ ସେମିତି ତୁମର ଯିଏ ଯେଉଁ କଂସକୁ ସେ ମୁଁକୁ ମାରିଲେ, ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ମୁଁକୁ ବି ମାରିଲେ, ବୁଝିଲେ। କଂସକୁ ସେ କଂସ ବୁଝିଲେ ସେ ମୁଁକୁ ମାରିଲେ। ଏମିତି ବି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେ ମୁଁକୁ ମାରିକି କାହାକୁ, ବଳିକି ବି ତୃତୀୟ ପାଦରେ ମୁଁକୁ ମାରିକି ତାକୁ ବି ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଉ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ବି ସେଇ ମୁଁକୁ ମାରିକି ଜଡ଼ ଶରୀରକୁ ଚେତନ କରିକି ପୁଣି ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ପାଦର କାମ ଇଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ହେଲା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପାଦରେ ସେଇ ମୁଁକୁ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ତମର ମାରିବେ, ଆଉ ମୁଁକୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାର ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମାରିବେ। ତେଣୁ ମାରିବେ ଆଉ ତାରିବେ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ କରିବେ, ବୁଝିଲେ। ଏଇଟା ବୁଝିହେଲା। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ତାମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି, କଥାଟା ହେଉଛି ଦେଖିବ 20-22 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରହୁଥିବ, ହେଲା। ହଁ, ଯେ ଦେଖିବ ଯେ ଜନକ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। କାଲି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଜନକ ବିଷୟରେ, ସୀତା ବିବାହ ବିଷୟରେ, ଯେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତକୁ ଡାକି ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ହରେଇଦେବ, ଯିଏ ହାରିଯାଏ, ସେ ଜଳ ସମାଧି ନିଏ, ବା ଜଳରେ ତାକୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ଯିଏ ମହାବଳୀ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ସେ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳ ସମାଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଯିଏ ଥିଲେ, ଜମା 12 ବର୍ଷର ପିଲା ଥିଲେ। ଅଷ୍ଟବକ୍ର ମାନେ 8 ବାଙ୍କ ଥିଲା, ହାଡ଼ କୁଜା ଭଳିଆ ଏମିତି ବାଙ୍କିକି ଚାଲନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ଜଳ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଭାରେ ସିଏ ବି ଥରେ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସଭାରେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ସହିତ ଲଢ଼ିବି। ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ରାଜା କତିକି ଗଲା। ରାଜା ପ୍ରଥମେ ତ ମନା କରୁଥିଲେ, ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ। ତାପରେ ସେ ରାଜି ହେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅ। ତାଙ୍କ ବାପା ହାରିଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ଇଏ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ମାନେ ହସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଭଣ୍ଡାରିଆ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ 8 ବାଙ୍କ ହେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହସିଲେ। ହସିଲା ପରେ ଇଏ ଯାଇ ବସିଲେ, ବହୁତ ରାଗିଲେ, ଅନେଇଲେ। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କହିଲେ ମୁଁ ଯୁକ୍ତି ତ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋଚିଙ୍କୁ ଆଗେ ନ ହଟେଇଲେ ମୁଁ ଯୁକ୍ତି କରିବି ନାହିଁ। ମୋଚି ମାନେ ଯିଏ ଶରୀରର ଅବୟବ ବା ଶରୀରକୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ରୂପକୁ ଦେଖିକି କାଳିଆ, ଇଏ ଧଳା, ଇଏ ଗୋରା, ଇଏ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏଟାକୁ କେବଳ ମୋଚିମାନେ ଦେଖନ୍ତି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେ ତାର ଆଲୋଚନାରେ ସେଠି ମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ଜିତିଲେ, ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲା ସେ ବି ଜଳ ସମାଧି ନେଲା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ରୂପରେ ସେଠି ସେ ପରିଚିତ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହେଲେ, ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ କିଏ? ଜନକ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ଦୀକ୍ଷା ମୁଁ ଦିଆଯିବ। ଥରେ ସେ ଫେରୁଥିଲେ ଅଶ୍ୱରେ, ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରୁଥିଲେ କିଏ? ଜନକ ରାଜା। ସେ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ଋଷି ବା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ନେବେ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସିଏ ତ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପାଦ ଘୋଡ଼ା ତାର ପାହାଚରେ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଚ ତଳେ, ଆଉ ପାଦଟା ତଳେ ଲାଗିନି। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱଟା କହିଦେଲେ, ଏଇ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ନା। ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ। କଥା ହେଉଛି କେତିକି ସମୟ, ଅଧ ମିନିଟ୍ କି ଆହୁରି କମ୍,
गोटे मुहूर्त नुह गोटे तो समय लगे पादटे पकड़ा गोटे आसवा ताल से समय कौ ब्रह्मतत्वटा देले सेटा तो फिर कहवा जे नहीं बोली कथा तो नुह नहीं से भी अच्छी है कि गोटे 10 सेकेंड भितर भी से दे हम जे यहाँ बुझ जा चल से तापर बुझे ना ना से बुझे कले से हो तेणु मो कह कथा संपूर्ण ब्रह्मज्ञान गोटे सुंदर सरल भाव में अच्छी जहाँकि गुरु पाखे अच्छी ताकू से दे पारती कि मंत्र नुह जे 5 मिनट लगे गोटे मंत्र मुखस्त कर कि ये जो आखि पाखि धरिकी देखेब ये कथा सहित सी नुह यहाँ तो अच्छी पंचकलम समस्त 5टा रंग माड़ी बसिकी देखुं बुझे से आखि भी कला पड़गला कौन से माड़ी मुड़ी देखले चरित्र के परिवर्तन हेनी चारित्रिक परिवर्तन भीतर परिवर्तन बहुत आवश्यक तेणु जबरदस्त कर ना ये ताल प्रश्न हो समयटा कौन से समय कौन से तत्वटा ताकू बुझा दरकार तेणु से बुझा दरकार ये तो लास्ट रे कहले तापूर्व बहुत ज्ञान आलोचना सहित अन्य पंडित मानक नहीं कहीं हरई ना ना अर्थात जो मैंने गुरु से बहुत प्रकार जटिलता शिखेबे ये सप्तांग ये पंचांग ये एमती एमती ये डाण बाँ बहुत कथा कंठचक्र एटा बहुत बुझेदेवे किंतु जो से बहुत बुझे सारापर शुओ ना कहीं शुच जो क्लीयर हो जाए से सी आउ तक किसी नक से गोटे से सूत्रटा दे दिखती से सूत्र से तार चल जाए ब्रह्म प्राप्ति हो तार चारित्र सब किसी परिवर्तन घटे ये सूत्र अच्छी गुरु आगुरी बहुत ज्ञान कहे कि ज्ञानर कथा हूँ शुण फिर शुण को नहीं जाए खाली सामान्य गोटे 10 सेकेंड कथार से नहीं जाए यह भी अच्छी किंतु भक्त केवे से सरल बाटटा को न धरी सब से जटिलता को धरे तेणु जटिलता को धरले से टे लेट हुए कथा तो ठीक जो मैंने शेष सूत्र पाई से आउ जटिलता नथिबो किंतु आगे जटिलता गुरु करथांती कारण ज्ञानर परिचय ता भीतर विश्वास सृष्टि करने से कही था एमती गोटे छोटिया कथा जे जनक राजांकर राज्य जड़े थिले से जिते ताला हो कौन से चाबी न थी से खोले जिते प्रकार ताला हो जे कि मैं गोटे विज्ञ लोक भावती तार ट्रिक्सटा जानी हाँ तार सबू तालाटा खोल कि थरे राजा तक डकेले कहले चल आम ये गोटे ताला खोलू जो समस्त लोक देखिए वीडियो हम गोटे प्रचार हो से कौन गोटे बड़ बाक्स आनिले से बाक्स भर पूरे देले किंतु बाक्स फुटा रखिले एपटे ताला पड़ा जे से एपट रही से तालाटा को खोल सी कहला हाँ सब लोक देखिए ना सब लोक उपस्थित कराऊ सी मझे रखाला 1000 लोक घेरिकी देखुं पूरी दिगला ताला पकड़ दिगला है ना ना तापर सी हाथ गले खोलिया चेष्टा कला जो समय दिखाई 20 मिनिट से बहुत चेष्टा कला ताला खोलला बहुत चेष्टा कर खोली पारा हार मानिगला जे मु खोली पारि ना से लोक सब हसिले से ये तो करूला ये तालाटा कहीं खोली पाला ना ना से तालाटा न खोलिया माने चाबी ताला नथला से गोटे केवल लुहारे जड़ई माने ताला नथिला ताला तो थिले खोल था सा सूत्रटा प्रयोग कर ताला भली देखा किंतु से ओल्डिंग हो जाए खाली तालाटा देखा से हसिले सब से सेठू राजा कहले तुम पेल दे पलि आस सी कौन कले से पटे पेल देले फाँका था जो पटा कभर होता से पटे पेल दे पलि आस मैंने बिल्कुल ताला नागी नाला है कि हसिक राजा कहले नहीं तुम विद्या ठीक किंतु मु तुमको परीक्षा करुली जे एक्चुअली कथाटा हूँ कौन किंतु तुम चाबीटा जाच कि मु चाबी रखी नी से गोटे होल्डिंग कर दिया तुम खाली ठेली देकी पलि आस से तो ठेली देले बाहरीगला पलैले कथाटा कहबार अर्थ हूँ से भाया तुम एत ये को जाना भारी जटिल कथा तुम ठेली देकी पशिजा मुँटा को छाड़ दे पशिजा से साहसटा साहस कौन बाट तो से जे तुम मुँह छाड़ पलि जा आउ कि ना मुँटा को छाड़ दियो पलि जा जो सूत्र कहुच्छी से सूत्र को धर मुँटा को छाड़ दियो पलैब आते चाबी नाटक करनी जे सप्तांग अष्टांग एत बुझाबुझी कर गोटे गुरु ज्ञान परिचय दे था कि प्रकृत गुरु जे तुम शेष शिष्य को कही था चल ये पलैब क्या ठाकुर को जावाई सेमती किसी वेश पोशाक आवश्यक ना गाधेवा फाधेवा एमती कौन से तो सब आम पाखे अच्छा है कि से देखिए बेले बेले आम मैंने सन्देह आसे
ବହୁତ ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବାନା ପିନ୍ଧିକି ମାଳି ଫାଳି ପକେଇ ପାଉଁଶ ଗୁଳି ହେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାବା ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ କିଏ ନାଲା ଫଲା କେ ଜୋର ପିନ୍ଧିଥିବେ ବୋଳିଥିବେ ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ଏମିତି ବୋଧେ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବା କିଏ ଦେଖିବ ଗଞ୍ଜେଇ ବି ଟାଣୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ କ'ଣ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନା ଶିବ ତ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ କେବେ ଟାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଇଏ କେବଳ ଆମର ବିଚାରଧାରା ଅନୁସାରେ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବହୁତ ବି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଇଏ କଥା ନୁହଁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବେଶଭୂଷାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପାଉଁଶ ବୋଳି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ନିଜର ହେଇଯାଉ ମୁହଁଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଧସେଇକି ପଶିଯା ପେଲି ଦେଇକି ପଳେଇବ ଆଉ କ'ଣ ମୁହଁଟା ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ପଳେଇବ ତେଣୁ ସେଭଳି ଭ୍ରମରେ ନ ପଡ଼ ତୁମେ ସଂସାର ଲୋକ ଖାଲି ବୁଝ ଚାଲ ଏତିକି ବୁଝିଦେବ ଯଦି ଗୁରୁ ଠିକ୍ ହେଇଥିବେ ସେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବି ସେ ତୁମର ଏ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ବି ସବୁ ଖୋଲିଯିବ ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ଯଦି ଦେଖ ପାଇବ ଜୀବନରେ ପାର ପାଇଯିବ ରଖ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।